Tanong ng masa aming sinasagot. Problema mo'y sa amin ay may tugon. Katarungan na danggalang isinusulo. Sa asintado, boses mo'y tutugon. Komento ng bayan, tinig ng kalaunan. Ito, hindi mo lang nagkropo. Asintado sa radyo, kapag na serbisyo, pantantay ng kapahanan sa bawat sulok ng bayan. Asintado sa radyo, expose balita mo, siguradong totoo, walang kinatatakutan. Oh, boses ng bayan sa hangin sumasayaw, tinig ng totoo sa dilim may ilaw. Balitang malinaw, itinatapingan, komento'y patas di kinikilingan. Asintado sa radyo, kapag na serbisyo, pantantay ng katotohanan sa bawat sulok ng bayan. Asintado sa radyo, expose balita mo, siguradong totoo, walang kinatatakutan. Oh, boses ng bayan sa hangin sumasayaw, tinig ng totoo sa dilim may ilaw. Balitang malinaw, di tinatabingan, komento'y patas di kinikilingan. Asintado sa radyo, kapag na serbisyo, pantantay ng katotohanan sa bawat sulok ng bayan. Asintado sa radyo, expose balita mo, siguradong totoo, walang kinatatakutan. Oh, tanong ng masa aming sinasagot. Problema mo'y sa amin ay may tugon. Katarungan na danggalang isinusulo. Sa asintado, boses mo'y tutugon. Komento ng bayan, tinig ng kalaunan. Ito, hindi mo lang nagkropo. Asintado sa radyo, totoong serbisyo, news and public affairs, sa puso ng mamamayan. Asintado sa radyo, tinig ng Pilipino, makatarungan, matapang. Asintado sa radyo, oh. Tanong ng masa aming sinasagot. Problema mo'y sa amin ay may tugon. Katarungan Sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 3:02 na. Ang atong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Kape maghihigalang, way palpitation sa dugan, way paghilab sa tiyan, ang atong kaping makabusog. Pagkatabang usab ni pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas, makapakusog sa cognitive function sa atong utok. Tumikas mga sangkap ni mga katropa. Ang atong soya powder, na diha karon sa kape, na apoy mangosteen, na apoy kamugay. Sunthorn Plus Cafe Mix, kape na, kamot pa. Alas 3:03 na. Siras Manait. Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalob sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado! Libertas Nunes de Yosadid Guadivolumos. Sed Fatshera, Juan Dios Tomes. Eric Manait sa XFM Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto. Asintado! Exciting! Eric Manait! Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu! Exciting!
Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab ka natong tanan magasugid ig paminaw adlaw karon nga Lunes. Pitsa 3 sining buwan Solyo tuig 2026. Sa gihapon ako sa katropang Eric Siras Manait. Nagiguban kaninyo hangtod na sa alas 5. Nagsugod na magigalang ikaupat nga adlaw sa impeachment trial dito sa Senado. O karong mag-aurasa, diyan na baga kaigsunan, naglami, nagmayo. Kaya gipresentar karon baga kaigsunan sa prosecution. Ang lain dito maghihigalang testigo in the name of NBI Regional Director and Senior Agent Attorney Jeremy Lotok. Baga kaigsunan. At ni tagag pagtagad maghihigala kay o sa diri karon sa buot maghihigala pamatud-an sa prosecution. Kini ko no maghihigalang maong preskon no ni BP Sara nitong November 23, 2024. Aduna na gyud ko no maghigalay gika kontrata si BP Sara nga hitman aron ipapatay kining tulo kung ugaling mapatay pod siya mga amigo. Asintado. So murag nangandam daan nanagana daan no? Ato ni tagaag pagtagad maghihigalaw niya sinyasyo niya kung Double J og ready na maghihigala ang impeachment trial na itong pag-hook up dito Senado kay inini ang abogado ni maghihigala na as witness stand karon no? So abogado versus abogado no? Versus abogado sa ka magigalay mahitabo ani og mga senator judges nato may mangutana magigalan ning abogado o niya sama pananglit nilang Lito Lapid, nilang Ruben Padilla, nila dihang Bongo, kinsa pa nang uban dihang mga di abogado, Erwin Tolfo, nilang Rapi Tolfo, daghan man dihang magigala, upat ra man nakabuk mga senator judges natong lawyer. O sige, tanaw na to di magigala og mamao ba? Mga kaigsunan. Kay akong tanaw magigala may laki pod manubag ni sa attorney Jeremy Lotok. No, dili kayo ingon magigala nga murag medyo tense or ingnon ta magigala gikulbaan. No? Suwito pog balaod gumikan kay abogado man. No, so ato ning tan-awon magigala kay diyan na magkakaigsunan witness stand o gipangutana ni kani karon magigala sa lead prosecutor diri sa habig sa prosecution, Attorney Amando Virgili Gutan magkakaigsunan. Asintado. Ato di magigala ipaabot unya diha ninyo kung okay na magigala diri technical kay aron sa magkakaigsunan kamo diha. No, makamonitor mo magigala ni ini si NBI Director Melvin Matibag, matod pa magigala ang House Prosecutor Representative Lawrence Defensor. Nihangyo kuno magigala nga ugma pa lang July 14 imbes ga karon. No? Or baka sa Miyerkules. Ato ning tagag pagtagad magigala kay nakadawat kuno og suwat ang prosecution panel. Nihangyo kuno magigala ka Matibag. Or nihangyo Matibag nga ma-reschedule ang iyang testimonyas labing sa iyong panahon sa di pa mula pa sa Hulyo 22 or sorry, Hulyo 20. Yan na, Double J. Ato ihoka, paminaw ninyo maghihigala ang cross-examination ni Attorney Virgili Gutan ngadtong Attorney Jeremy Lotok sa NBI. Asintado. If you know, in relation to the investigation you conducted. The agent on case reported to me that Mr. Reyes and I think Mr. Magsambol appeared before the Office of the Cybercrime Division and participated in the process of the interview, sir. Now, how do you know? How do you know that these two individuals, at least, si Dempsey Reyes, again, may his soul rest in peace, and Magsambol appeared before the NBI on that day, December 4, 2024? Yes, Your Honor. Aside from the fact that the agent on case reported that to me, he showed to me the minutes of meeting wherein the signatures of the late Mr. Reyes and Magsambol were affixed on it, Your Honor. Okay. May nakapirma ho sila doon sa minutes of meeting, sir. All right, now, thank you so much, Attorney Lotok. Now, Attorney Lotok, you said that your team interviewed members of the media. You issued subpoena to them and they appeared. Now, what else Mga sakop media. happened, if any, in relation to the investigation you conducted?
We issued subpoena ad testificandum to the Vice President herself to shed light in the investigation we are conducting, sir. So you're telling the public that you, NBI, also issued a subpoena to the Vice President? Yes, Your Honor. answered, Your Honor. Okay, now, proceed, Your Honor. Now, what proof, if any, do you have that in fact the NBI issued a subpoena addressed to the Vice President? We have copy of that subpoena ad testificandum dated November 25, 2024, sir. Now, kung yung subpoena na binigay ng NBI sa Vice Presidente may petsang Nobyembre 25 taong 2024 ipapakita sa iyo, makikilala mo ba yung dokumentong ito? Opo. Now, we are now in the process of presenting to you a subpoena ad testificandum dated on even date December 25, 2024. That Counsel is, for the parties are authorized to approach Thank and you so view the much. document. for the record, this is previously marked as Exhibit P-Roman numeral 4-4 for the prosecution. Have you perused the same, Attorney Loto? Yes, Your Honor. Question, what relation, if any, does that document have with the subpoena you mentioned? This is the same subpoena I mentioned, sir. Thank you so much. So the NBI issued a subpoena to the Vice Your President. Honor, can we just make a comment? Counsel for the respondents recognized. Okay. Abogados Dipinsa. We have. Your Honor, maybe just put on record that Exhibit P-4-4 is a photocopy and it was not, the original or the certified copy thereof was not produced. We are ready to produce that, and that's the next step we are supposed to do. Noted. Okay. Please proceed. We have a copy of the certified true copy. We invite the defense to check the same for comparison, Your Honor, please. Okay, gisusing ka subpoena. Although gi-questions Dipinsa bagiga lang ang Xerox na di ni original, batingo sa Attorney Ligutan nga dami kopya na nga original. Yun na ni magiga lang mudag bukiki pagsusi. Medyo kining mitikuloso yun, no? Basi kita na di magilusot. Asa managtanaw. Counsel for the respondent. Your Honor, it is a faithful reproduction of the certified true copy, Your Honor. Noted for the records. May Counsel proceed, Your for the Honor. prosecutors may proceed. Now, Mr. Witness, we would like to know how did the Vice President respond, if any, if at all, and if you know, to the NBI subpoena issued to her? Well, the Vice President did not appear, Your Honor. Instead, she sent her lawyer, Attorney Paul Lawrence Lim, if I'm not mistaken. Okay, she did not appear. Yes, Question Your Honor. answered. Okay, now, question. If you know, what was the Vice President's reason for failing to appear at the NBI, in the NBI, despite the subpoena issued to her? I think the Vice President, in effect, was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena date, sir. Office matters. Now, how did the respondent, the Vice President, inform you that she could not attend the subpoena because she was attending to, quote, office matters, unquote? There was a letter, I think, dated November 28, 2024, which was submitted by the counsel of the Vice President, sir. So the letter, December 20, 2024. Now, kung yung kopya ng letter na yan ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yung letter na ito? Opo, Now, Your Honor. we are in the process of showing you a copy of the letter dated November 28, 2024. Counsel for the prosecutor may approach, as well as counsel for the respondent. Okay, tanaw na pod. Di pa tanaw. Yes, Your Honor. This is the same
letter that I mentioned. Your Honor, can I make a manifestation on these points? The prosecutor may proceed. Your Honor, the letter from the Vice President's lawyer is not marked in exhibit. At this juncture, Your Honor, please, if the defense will agree, we move that the same be marked as an additional exhibit for the prosecution, and the specific marking that we are asking the court to follow is Exhibit P-Roman numeral 4-32 for the prosecution, Your Honor, please. Counsel for the respondent. We have no objection to that, Your Honor. So ordered. So marked. Thank you so much. Now, so what did the... Your Honor, please. Your Honor, do we have to pause for the marking, or do I proceed? Please proceed, counsel. Thank you so much, Your Honor, please. Thank you so much. Now, so what did the NBI do? No? Anong ginawa ng NBI after yung Vice Presidente hindi sumipot sa NBI despite the subpoena, kung meron man? Yes, Your Honor. We deemed it proper to issue another subpoena to give the Vice President another time so she can prepare. And at the same time, in reply to the letter submitted by the lawyer, we issued also a letter dated December 2, 2024, because the Vice President in that letter from her lawyer was asking copy of the complaint and the question to be propounded by the NBI to the Vice President. All right, now, let's go to that letter, Atty. Lotok na. Puntahan natin yung letter na iyan. Now, kung alam mo, ano ba yung sinabi ng NBI sa letter na iyan na pinadala sa Vice President after hindi siya sumipot despite the subpoena sent to her? Your Honor, the document would speak for itself. No need for the witness to read. I think the counsel... Witness may answer Yes. if he knows. Witness ban, sir. Yeah, among others, sir, sinabi ho doon sa letter namin nung December 2, 2024 na ini-inform namin ng Vice Presidente na iniimbestigahan din po namin yung alleged threat against sa kanyang life. At sinabi namin na kailangan namin yung kanyang presensya para may makuha kaming information, para ho may mapagsimulan kami doon sa investigation against The Vice President. threat to her life, Your Honor. Now, what proof, if any, do you have that the NBI issued another subpoena addressed to the Vice President? Yeah, we have that copy of the subpoena dated, if I'm not mistaken, December 2, 2024. Sir? Na, okay. Atty. Lotok, kung yung kopya ng pangalawang subpoena ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba? Yes, sir. Now, we are now in the process of showing you that subpoena. The defense may also check. Counsel for the prosecutor as well as respondent may approach to compare. And for the record, that second subpoena addressed to the Vice President has been previously marked as Exhibit P-Roman numeral 4-6 for the prosecution. That's the same subpoena I mentioned, sir. Okay, so that's the same subpoena. Do we have any observation from the defense? Counsel for respondent. The document is a machine copy, Your Honor. Machine copy. Stephen. Where's the Stephen? Your Honor, we move that the certified true copy in our possession be compared with the photocopy identified by the witness, Your Honor, please. Sige, Counsel, this has not been marked, right? This has been marked this time, Your Honor, please. The second subpoena. This has been marked already. Yes, Your Honor. So, ilang gitandi. So, nga tarungan ng NBI nga ilang gipatawag subpoena si BP Sara kay ila po ditong imbestigaran sa katinood din threat ngadto niya, no? Di lang kay kining giingong threat ni BP Sara ngadto Same Bongbong. observation, Your Honor, Okay. as the last document. Meaning it is a photocopy? It is the same as the photocopy of the copies are the same, but it is not it is not original, just a photocopy of the original, Your Honor. That was certified. Wait, so I do not get it, Counsel. Your Honor, the other document that the prosecution is showing is a certified copy, Your Honor. So in other words, it is the same as the photocopy that was previously marked, Your Honor. But certified.
Correct, Your Honor. Noted. Thank you. You may proceed. Now, you also mentioned, Attorney Lotok, yung isang letter, this time, it's dated December 2, 2024. Now, kung yung letter na iyan ipapakita sa'yo, ma-identify mo ba ito? Yes, sir. Now, we are in the process of showing you a copy of that letter that is previously marked as Exhibit P Roman numeral 4-5 with submarking P Roman numeral 4-5 small letter 8. May you peruse the same and answer the question after perusing the document, what relation, if any, does this document have with the one you mentioned? The same document that I mentioned, sir. Okay, maura. Okay, thank you so much. Now, Mr. Witness, sa pangalawang subpoena, Your Honor, the document again is a photocopy, machine copy. Your Honor, we move that the certified true copy that we have in possession be compared with the photocopy that is marked in exhibit for the prosecution, Your Honor, please. Counsel for respondent is instructed to so view the certified true copy and make the corresponding manifestation of their observation. Niguro yun ang defense magigala nga. Faithful Certified. reproduction of the certified copy, Your Honor. Noted. Thank you so much. Counsel, Proceed, Your proceed. Honor. Now, Attorney Lotok, ano ba yung naging tugon, kung meron man, tsaka kung alam mo, ng Vice Presidente sa pangalawang subpoena na inisyo ng NBI? Yes, Your Honor. The Vice President again did not appear, but instead sent her lawyer with another letter. Another letter. Yes, Your Honor. Submitted to the Office of the Cybercrime Division. Okay, now, kung alam mo, ano ba yung nilalaman ng letrang iyan, yung pangalawang letter ng Vice President in response to the second subpoena ng NBI? If I remember it right, sinasabi doon we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice, who is an alter ego of the President. And the Executive Secretary is the chief alter ego. So, minarapat daw niya makinig sa kanyang counsel at hindi na mag-appear sa subpoena ng NBI. Now, kung yung, what proof, if any, do you have of that letter? We have copy of that letter, Your Honor. Kung yung kopya ng letter na yan ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba? Yes, Your Honor. Now, we are showing you a copy of the letter dated December 10, 2024. The question after you peruse the same, what relation, if any, does that document have with the letter you mentioned? The same document that I mentioned, sir. Your Honor, manifestation, the same letter coming from the Vice President's counsel is not marked in exhibits by the prosecution. Same with the previous letter we moved, that the same, with agreement from the defense counsel, be marked as our exhibit P Roman numeral 4-33 for the prosecution. It is a photocopy of that letter, Your Honor, please. What does counsel for the respondent say? Okay. No objection to that, Your Honor. No objection. Thank you so much. Noted. Kindly have it marked. Mark. Your Honor, proceed. Now, Exhibit Mr. P. Witness, what else, if any, did the letter state, if any? Well, the counsel for the Vice President stated that the Vice President is confident that the NBI will also investigate the alleged threat against her life. Yun po yung tenor ng letter na yun, sir. Now, ito yung tanong now. You mentioned earlier that the Vice President stated that she already contracted an assassin to kill the President and the two others. Now, Attorney Lotok, wait, not yet done, no question yet. Please proceed, counsel. As the head of the investigation team, what was your impression of the Vice President when she declared that she already contracted an assassin
Dara. to kill the President, the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives. Objection, Your Honor. On Calls what for an ground? opinion. Opinion. You may cite the rule, Your Honor, please. And misleading as well, Your Honor. She never mentioned the word assassin. Your Honor, the term, may I reply to that, Your Honor, please? Counsel for the The term prosecution is recognized. assassin had a fiction. It is the same term used by the PNP and by the PCO. So it's not plucked out of thin air, Your Honor, please. So we have basis for using the term assassin. But Your Honor, the counsel mentioned that it was VP Sara who mentioned it, and that was phrased in his answer. So we are objecting to that, Your Honor. With the understanding that the witness will base his answer on his investigation or knowledge insofar as the investigation that he himself conducted and led is concerned, and not as a conclusion of fact and law. The witness may answer. What was your impression? Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, Serious? and the threat was real and actual, sir. The threat was real. Mr. was- Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. You may proceed, counsel. Seryoso tsaka totoong pagbabanta. Now, what made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. Well, Your Honor, we considered the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, as well as the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, and the reactions from the recipients, as well as reactions from several government agencies, sir. Content and context. Now, exactly, yung tanong is, exactly, how did you analyze the content and the context of the entire press conference? We considered several factors, Your Honor, in the analysis of that content and context. Several factors. To be exact, kung alam mo, ilang factors kinonsider nyo? Paminawagin ninyo, ha? At least four. At least four. Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction, and number four, the relationship between the parties, sir. So four factors. Now, Attorney Lotok, let's go to the first factor, no? Let's go to the first factor. The delivery of the manner in which the threats were spoken. What made you say that the respondent was both serious and real when she uttered those threats? Objection, Your Honor. Calls for an opinion. Your Honor, if I may? Based on his investigation, counsel, he may testify as to that. Witness may answer. Yes, Your Honor. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those. Could you repeat it? Furious and? Feeling And fuming mad, sir. Fuming mad. Furious and? Furious. Fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious, and Galit na fumingly mad? Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less walong beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. 8 beses. If I'm not mistaken, more or less, sir. Now, and then you're referring to the video. Now, in what particular portions of the video, okay, did the Vice President hurl invectives or sa Tagalog, pagmumura kung sa Cebuano, pamalikas, kung hawaray-waray, Buyayaw. buyayaw.
Mga ilang beses? 8? In what particular portions? Malikas. Your Honor, if I may refer to my notes. You may do so. Tanaw Thank sa you, Your Honor. Notes. Kapila. Okay. In the interest of time, Your Honor, please, while the councils are doing that, I move that the previously marked and identified Exhibit P Roman numeral 4-10, which is the flash drive containing the video of that press conference, be unsealed in the presence of counsels from both sides. You may proceed. And then you may now answer, Mr. Witness, anong mga timestamps ba ito? Yeah, Your Honor, from timestamp NBI, oh. 53 minutes to 27 seconds, and 53 minutes to 39 seconds. So 53 minutes, 27 seconds to 53 minutes, 39 seconds. The second timestamp, if you may. 54 minutes to 03 seconds, and 54 minutes to 08 seconds. 54 minutes, 03 seconds to 54 minutes, 08 seconds. That's the second timestamp. What about the next timestamp, if you know? 55 minutes to 42 seconds, and 56 minutes to 07 seconds. 55 minutes, 42 seconds to 56 minutes, 06 seconds. What about the fourth timestamp, if you know? Giap niya, kato nagsigig potang ina si 58 minutes to 38 seconds, up to 58 minutes to 47 seconds. 58 minutes, 38 seconds to 58 minutes to 47 seconds. What about the fifth Kalima. timestamp, if you know? 1 hour, 02 minutes and 25 seconds. 1 hour, 02 minutes and 32 seconds, sir. 1 hour, 02 minutes to 25 seconds to 1 hour, 02 minutes, 32 seconds. What about the next, the sixth timestamp, if you know? 1 hour, 05 minutes and 08 seconds, up to 1 hour, 05 minutes and 31 seconds. 1 hour, 05 minutes, 08 seconds to 1 hour, 05 minutes, 31 seconds. What about the last timestamp, Mr. Witness? 1 hour, 08 minutes and 43 seconds, and then 1 hour, 08 minutes and 54 seconds, Your Honor. 1 hour, 08 minutes, 43 seconds to 1 hour, 08 minutes, 54 seconds. Your Honor, we move that those 7 timestamps identified by the witness be shown in sequence, Your Honor, please. Nara. Pakita. So ordered. Your Counsel for the prosecutors will kindly give the flash drive to be unsealed by the witness, Dili mo object ang as kwan, witnessed by defense. counsel for the respondents. Thereafter, for counsel of the parties to kindly accompany each other to the tech booth so that the USB may be played with respect to the specified timestamps of the witness. Ipang-play, mag-iigal. Katong paglitok o mga putang ina ni BP Sara. Kag-iihap man is taga-NBI while nag-imbestigar sila ni ini. Do? Punitin ako lang. Okay. Kana nasa witness stand is Attorney Jeremy Lotok ha, sa NBI. Kanya both na sa side niya is from prosecution o sa defense. Gikuha diri ang kwan. USB, dara. Sige, itos technical both. I-play nila. Okay. Na-request mo tong TV si Pia kay Tanong. Habas Pia? Wakas Pia rin, no? Wapod si... 19 ram na ikabaga senator judges. Asa kang duha? Wa si Pia. Wa si... Kisa pa uban da, Alan Peter Naas Bungo. Asa mas... okay. Ni Hawa. Tos Pia di, tos Kilid, sorry. Tos Pia Kilid, nagbarog di ay. Nangutana siyang staff. Wa si Kuan. Alan Peter, di kami to ganina. Okay. So while waiting, giandam sa technical both mga higala ang katumaw mga timestamp. No, kapito man kuno militok. Ferocious or sa terminong gigamit magigala nila, furious rather. No, suko. Perting suko ah. No, furious. Baga kaigsunan. Mao ni gipangkat ni NBI. Kanya dili ingon maghihigal. Okay, dili ni dara.
Utang ina ninyo. Tara. Oh, repeat. Kadali, mo ni. Sino ang corrupt? Oh. Yung mga congressman na yan na Repeat. Hago pong technician na dito Senado, ha? Okay, mag-play from time to time aning mga video. Sige. Kala? Oh. Na keso taksin, keso corrupt, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang corrupt? So, gipli pa ha, kadali lang. Kaya di po ni basta-basta sa Habix Technician magigal ang papangitas mga timestamp. No? Gasa to napitang mga oras nga gipanglitok ang maong kuan. Consume nig time mo. Ito itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Jewel Chua. Naros Chuas Luyo. Naros Luyo. Naros Chuas Luyo. Katawas min katsalian. Na Jewel Chua magiging Luyo. Switistan. Naglingkod. Okay, nag-take notes mo ito ganina. Oo. Binabante pos Luyo eh. Isa pa ning ubandi anas Luyo Switistan si Janet Garin. Sige. Lito lapid, nas lito lapid ha. Way absinay. Joel Villanueva na. Robin Padilla wala. Robin Padilla wala. He did not know what he was talking about. So incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Utang ina ninyong lahat. Da. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Da. Oh. Ikapila naman to. Nga, putang ina. Sige. Sa Atty. Ligutan. Ha? Sorry, I think we Atty. have two more. Oh, napinabilin. Tangita na po dito ka sa napita nga timestamp. So, diri pakita ni mga timestamp kung kapila na misti or ingnon tab na malika si BP Sara aron gyud pag-prove nga seryoso gyud. No? Baga kay igsonan tong iyang hulga batok sa tulo. Ha? Dili ni ingon na kumidya kay mismos BP Sara ni ingon mag no joke. Oh, Tapos kami yung nagsisinungaling. dara. Ikaw nom. Nagpipigil ako eh. Oh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung down show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Kaya nom to. Da. Sunod. Tapusan. Si Atty. Jeremy Lotok niya, kanina nakasulog og pulo puti. I think we have two more. Sunod. Ang ilalin nyo. I think that will be the last. Your Honor, that will be the last. Counsel, that's the 7 timestamps? Let me confirm. Attorney Magallon. Okay, we have one more. Napa? We have two more, Your Honor, please. I was told we have two more timestamps, Your Honor, please. Two more. Two Thank more. you.
Sige. Anas Amy Marcos po do. Ba Makino. Martin, Dara. Martin. Sige. nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Mm. Magkatabi tayo. Oh. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. And the last one? Poto lang kay kato ra gi-player ang pamalikas niya. Katapusan. No? Nga pamalikas. Dara. Sa presidential days, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. King ina mo. Please lang. Okay. Thank you. Wala. So, Your Honor, Okay. those were the 7 7. timestamps, portions of the video where the Vice President hurled invectives and profanities. Now, the question is, may I proceed, Your Honor? Counsel, to clarify, Yeah, Opo. that the Vice President hurled invectives, period. Not necessarily against the 3 officials mentioned. Most of them were against the 3 officials, Your Honor, please. I only counted or heard 1 or 2. Out of the 7, I heard Representative Chua, but he's not one of the subject matters of this case. But just for the record, does the witness confirm that? Out of the 7 timestamps, there are approximately 2 or 3 that mentioned either all 3 or 1 of the top officials. Would that be correct, Mr. Witness? I think more than that, sir, if you can see the Make context. your voice louder. Louder. If I'm not mistaken, I think 5 times referring to either Martin Romualdez or Liza Marcos or the president. The rest were either congressmen or a particular congressman. If I'm not mistaken, sir. Yeah. Counsel, you may proceed. Now, May punto. Mr. Witness, May punto. etong mga 7 timestamps kung saan nagmumura yung Vice Presidente. Why is this a factor in classifying her threats as serious and real? Yes, Your Honor. It's very much factor. Because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment, or were they really serious, actual, and real threat? So what was your conclusion? Your Honor. So what was your conclusion? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. Okay. Serious and real. Let's go to factor number 2. So 2 out of 4 factors. Now, sinabi mo yung literal meaning ng mga utterances ng Vice President. Yung literal meaning, why is this a factor in your conclusion na seryoso at totoo yung pagbabanta ng Vice Presidente? Yes, Your Honor. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Liza Marcos, and the former Speaker, Your Honor. Siguro, so the public will understand. I want you to answer in Tagalog. No? Be. Ba't mahalaga sa inyo, sa investigasyon nyo, na yung pagkukontrata ng tao na papatay sa Pangulo at sa kadalaw pa, nangyari ito bago pa man Ang press con. yung press conference? Ba't mahalaga sa investigasyon mo yan? Yes, Your Honor. Mahalaga ho yan para sa amin. Basically, it's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the Vice President, and it really shows serious, actual, and real threat, Your Honor. All right, now,
Attorney Lotok, let's go to the third factor. Yung third factor is now sinasabi mo, yung nature ng instruction. Now, could you tell the public and the court, ano bang ibig sabihin ng factor number 3, nature of the instruction? Nature of the instruction. Yes, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir. It is alarming from the point of view of law enforcement agents. Now, in Tagalog, if you may, ba't mo nasabing nakaka-alarma yung sinabi ng Vice Presidente na yung instruction na huwag kang titigil Ayag hulo. hanggat hindi mo napapatay Ang tudi mo ang naman. Pangulo, Ang Pangulo. Munang Ginang, at ang former Speaker ng House of Representatives. Ba't mahalaga? Ba't alarming yan? Well, Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yun, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na Sakyasin pag assassinate natin ng tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. So marami hong anggulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society pag hindi siya na-address. Yun po yung sa amin as investigator, sir. Okay. So, But was she not only joking, Attorney Lotok? Objection leading, Your Honor. Pero there's basis to that, Your Honor. Sustained reform Okay, request. now, let's go to, let's proceed, Mr. Witness. So far, you mentioned, ito yung mga factor, no? Manner, literal meaning, nature of the instruction. Ano ba yung fourth factor kung alam mo? The relationship between the parties, meaning the relationship between the Vice President and the President, sir. Now, what about the fourth factor? No? Why is this significant to investigation? Well, in one of the utterances made by the Vice President, she characterizes the relationship with the President as toxic. Your Toxic. Honor. If I'm not mistaken, at least 3 times niya binigas yung term na toxic, referring to the relationship between her and the President, sir. Now, what were your reasons, if any, that made you conclude na nasabi na ng Vice President na toxic yung relationship niya between her and the President? Objection calls for an opinion, Your Honor. Investigation. Witness may answer part of his investigation. okay. Una, yung resignation niya as Secretary ng Department of Education. Pangalawa, yung utterances niya noong October 18. Utterances, nung sinabi meaning ka ng niya na, pananalita, kanang ipanulti. I realize toxic na itong relationship. Gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? And then I imagine myself cutting his head. What else, if any? Ay, The reaction of the recipient of those utterances, Your Honor, the reaction from the President himself, sir. So the reaction from the President himself. Now, you already mentioned kanina ano yung reaction ng President. Yung tanong now, Attorney Lotok, is, why did you consider yung reaction ng mga recipients ng pagbabanta, kagaya ng President? Let's focus on the President. Ba't nyo kinonsider yung reaction nila? Well, we want to establish whether the recipient of those utterances felt intimidated by those statements, or did they took it serious and actual threat. Material ho sa amin yun, Your Honor, if only to establish the mens rea of Mens rea ng krimen. Now, let's focus on the President. Now, let's focus on the President. Ito yung premise now. Based on your investigation, no?
what was your impression of the president based on his reaction? Was he intimidated? Well, yung opening statement ng presidente, ang sabi niya, nakakabahala ang mga narinig natin itong mga nakarang araw. Ito yung isang kriminal na pagtatangka. Papalagan ko to. Yes, Your Honor. The president took the threat by the vice president as serious and real. Now, Mr. Witness, aside from yung reaction ng mga recipients, we focus on the president. Ano pa yung ibang mga factors na kinonsider nyo kung meron pa man? Yes, Your Honor. We find it. This is from the point of view of the investigator. We find it disturbing when we try to compare the utterances made in October 18 and the utterances made in November 23. And may nakita ho kami doon, at least 3 o 4 na medyo sabi ko nga, disturbing from the point of view namin. Disturbing. 3 or 4 na disturbing na? Na utterances, Your Honor. Utterances. Now, let's go to that. So you said you compared the utterances in October 18 tsaka November 23. Sabi mo, you found at least 3 or 4 disturbing statements. Tama ba? Now, ano ba yung 3 statements na ito? Your Honor, we are trying to establish the patterns and the consistencies of those utterances. For instance, noong October 18, ang sabi niya is, walang number 1 ang Pilipinas na to. Para sa akin, number 2 lamang ito. Walang number 1. And then we compared it in November 23, ang sabi niya, ni-reiterate niya, I do not recognize anybody above me. That's number 1, Your Honor. The number 2, ang sabi niya noong October 18, hindi marunong maging presidente yung nakaupo, kasalanan ko ba yun? And then we compared it in November 23, ang sabi niya doon, this country will go to hell because that person who's sitting, sabi niya, doesn't know how to be a president and who is a liar. All right. The number 3, ang sabi niya sa October 18, meron akong 5 impeachable offense na alam kay BBM pero papasabad dyan sa House. Siyempre hindi. Kinumpare namin November 23, ang sabi ng John, sabi niya doon is he was lying through his teeth para makuha lang yung boto ng mga tao. And then nagmura na siya, PI ka, BBM, Lisa Marcos, and Martin Romualdez, Your Honor. What do you mean by PI? Putang ina, sir. Okay. You said that you found these 3 comparisons disturbing. Now, these 3, ano yung significance ng 3 comparisons nito sa investigasyon nyo? Kung meron man. Yes, Your Honor. Based on these patterns and consistencies in the utterances made by the Vice President, it appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community, have tendency to undermine the peace and order, the public peace and order, sir. Now, Mr. Witness, given all these findings, sinabi mo, seryoso, tsaka totoo, yung mga pagbabanta ng Vice Presidente, anong ginawa ng division mo kung meron man? In relation to the investigation? We executed, Your Honor, affidavit of investigation, and we recommended criminal charges. 3 counts for grave threats and 1 count for inciting to sedition, sir. Your Honor, now, na-mention mo yung affidavit of investigation. For clarity, anong date ng affidavit of investigation na nasabi mo? February 10, 2024. February 10. 2025, sir. February 10, kung yung affidavit of investigation and the annexes ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yung affidavit na ito? Yes, sir. I'm showing you now a copy of the affidavit of investigation. May petsang February 10, 2025. That is previously marked for the prosecution as Exhibit P-Roman numeral 4-3.
You peruse the documents and access. I move that the defense be allowed to peruse the same. And the question is, what do these documents have? What relation, if any, do these documents have with the documents you mentioned? So, gisosiron diha magigala ang kwan. Counsel for both parties may approach. Oops, hong. Okay. Na po sila hong da. Darang affidavit. Manifestation, Your Honor. Counsel for the respondent may proceed. Your Honor, we just like to manifest, Your Honor, that the marked document, permanently marked by the prosecution, does not contain any annexes. And the other set of documents that he is comparing it to has affidavit annexes, Your Honor. I can reply to that, Your Honor, please. If I Counsel may, for the prosecution will please reply. Number one, the affidavit of investigation, the annexes thereto, ay makikita yung mga annexes, most of them, as separate documents that have been pre-marked. Ulitin ko, yung mga hinahanap ng depensa ng mga annexes sa affidavit of investigation, nasa record ng Senado yan because na-marka separately, because they have been identified separately also by the previous witness. I hope that satisfies. Counsel, what does counsel for the respondent say? Your Honor, is that an admission that the affidavit of investigation was stripped of its annexes? No. Your Honor, if I may, ang klaro namang sinabi ko. Can I reply to that, Your Honor, please? Chair would like to clarify the matter instead. Sige, Ben. Are all the annexes listed and identified in the footnotes of the affidavit of investigation marked or pre-marked by the prosecution? I can answer that. Most of them, Your Honor, please, and I can identify ano yung mga hindi na marked tsaka yung reason. So most, not all. Yes, Your Honor, please. And for the record, that the affidavit of investigation that the witness is identifying and that you have marked does not contain any of the annexes mentioned in the affidavit of investigation, without prejudice, of course, to the annexes Yes. that you already marked Yes, Your Honor. and identified by either this or other witnesses. Yes, Your Honor. Not attached specifically to the affidavit, but found in the same record of the Not court. attached to the document that the witness is identifying right now. Yes, Your Honor. Does that satisfy the counsel for the Your Honor, we're not objecting as to how they marked it. We're just manifesting it for the that record. it's not there? Yes. Yes. So noted. Witness you. may answer. Yeah, this is the same document that I... Okay. Yeah, you have. Yeah, Your Honor, this is the same document that I mentioned. Okay. May proceed, Your Honor, please. You may proceed. Now, Attorney Lotok, sorry. Peruse the documents. Okay. Fire. Just to manifest, Your Honor, Counsel that, for the respondent is recognized. just to manifest, Your Honor, that again, the comparison, Your Honor, was made with the certified true copy, not the original, Your Honor. Thank you. So noted. Thank you so much. Please proceed, counsel, for the prosecutor. Attorney Lotok, sa pahinang 28 ng Affidavit of Investigation, may makikita ang pirma sa ibabaw ng pangalang S.A. Jeremy Lotok. Yung makikita mo ba yan? Yung tanong, kaninong pirma ito? This is my signature, sir. And sa pahinang 29 ng affidavit, may makikita ang pirma sa ibabaw ng pangalang S.A. Jeremy Lotok. Kaninong pirma ba ito? Again, sa akin, pirma ho ito, sir. Your Honor, at this juncture, the prosecution manifests and move that the two signatures of the witness be marked as Exhibit P Roman numeral 4-3-1, that's for the first, and the other one P Roman numeral 4-3-2. Reason is these signatures have not yet been marked in Exhibit, Your Honor, please. Okay, atong oras. Double J, alas, minutos di pa maghihiga lang alas 4.
Nagpadayon og nagkainit maghihigalang diskusyon ang cross examination maghihigala diri prosecution ngadto karon kag Special Agent Attorney Jeremy Lotok sa NBI magakaigsunan same gyapon no sa nakalabay nga semana bahin gyapon maghihigala sa threat no magakaigsunan gikas BP ngadto sa tulo. Now ato ni maghihigalang monitoron og asa ni paingon magakaigsunan in the meantime. Alas 4 naman maghihigala to sa pulutsyon ng ato magapainom no to time check. Hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C ang nanasinig ug alkaline base nga Santhon Vitamin C. This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM. XFM. I just feel it all the time. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko. Hindi na kasi nilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na din ito makatulog dayon daw niya. Mayo na akong tulog. Magdamgo na gudgo. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus. Kamusaad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix. Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago naman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pagkaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko, mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Digibots, murag na magigay utang na ko Digibots. Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo? Katong hubugay ko Digibots ba? Katong hubugay ko. Nakay utang na ko. Kutuli ay gibayran naman di ka. Kanus aman, kanus aman. Aw, katong hubog sa kay ka. Ay, Exciting! Hi, it's me, your Mamo Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. Kaya feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan. Sa bawat gabi't umaga, bantay ang iyong tahanan. Hindi ka na mag-aalala, ligtas ang iyong pamilya. Notify sa tabong, sa bawat ilaw may alerto. Seguridad na sigurado, notify para sa'yo. Smart na tayo, always on, watching even when you're gone. AI security, real-time view. Notify is watching for you. May galaw, notify. May ingay, notify. Alert agad, real-time. Safe ang bahay anytime. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutathione with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutathione and VCO.
Available sa mga butika. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain. Si Michelle de ay taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod og tindog kay gaminhod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Abli na! Abli na? Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatera Building. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. 4 lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17s, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. XFM. XFM. Oras sa XFM Cebu, alas 4:07 na mga katropa. Itong time check. Atod ka na kanato sa itong Santon Gold or Santon Plus Gold. Ang atong produkto nga pagkatabang usap sa itong mga kaigsunan diha maghihiga lang doon ay high blood. No? Palihog lang yung taon, ang pingin panglawas. Kaya hibaw ta maghihiga lang ang kining high blood o sa katraydro nga sakit. Peligro kayo. At tos mga nagkumpiyansa la silang panglawas mga amigo. Kaya pasig motirik ta diha. Parehag sakyanan bitaw mga kaigsunan mo overheat motirik. Ang lawas po maghihiga lang di gani ampingan. Si kwate yun. Yabong bahaw mga kaigsunan. Diskwido yun. Mao na maghihiga lang kamo diha karon sa mga katropa natong dunay diabetes. Ay mo kumpiyansa kay di gyud dalim nang maglingkod ta maghihiga lang 4 ka oras dito sa dialysis center. Balik-balik matag semana sige gasto. Dumikan kay kumpiyansa kita kay perting ulita po nato maghihiga lang og tamis. Diatay Santon Plus Gold. Adunay paliya, doon na pag-ahos na espirulina, mangustino kamunggay. Pagkatabang usab ni pagwagtang sa mga free radicals, mga toxins sa itong kalawasan. Gawas mag-iigala nga magkatabang usab ni pagwagtang sa mga bukol-bukol, mga sisog tumor, mga kaigsoon. Santon Plus Gold, 14.50 lang ang book din. Proven tested mga kaigsunan sa mga nakasuway na nini nagsige na silang balik-balik. Isip ila nitong adlaw-adlaw ga food supplement. Ang Santon Plus Gold aprobado sa FDA. Mapalit ninyo sa inyong mga suking pharmacy. Santon Plus Gold, it supports your health. Siras Manait. Asintado. Resulta sa King Dragon alas 4 nga bula, 401. Alas 4:08 na. Now, sa di pa ta maghihigala mo padayo gisgot, may labot aning ikaupat nga adlaw sa impeachment trial dito Senado. Diritas ato maghihigala sa dakbayan sa Sugbo. Ang Chinese Consul General mga kaigsunan, diris ato maghihigala in the name of Consul General Zhang Zhen of the Chinese Consulate Office sa Cebu. Maghihigala mi tubag. May labot na sa gipahigayon mga kaigsunan nitong July 12 nga West Philippine Sea Victory Day
dinhi sa Dakbayan, Sugbo. So kini inyo nakita bagigala mao ni si Consul or Chinese Consul General Zhang Zhen sa Chinese Consulate Office sa Sugbo. Murag di lang kay ang Manila baghigala dito karon ang nagmonitor labi pa kay diri sa Sugbo. Gisaulog mga kaigsunan ang kining ingnon ta baghigala West Philippine Sea kining Victory Day. Murag di ganahan gud ang mga insit baghigala nga ang mga Sugbuanon o ang kinatibuk ang Pilipinon magsaulog baghigala nining ingnon ta West Philippine Sea Victory Day. Kay di baghigala si Chinese Consul General Zhang Zhen subli baghigala sa pagpahibaw nga ang Beijing wa gyud mo recognize maghigala nining gipagawas nga ruling or UNCLOS ruling over the South China Sea. Asintado! Timing po kayo kay karong adlaw ibisita po diri si Defense Secretary 𝐀𝐒𝐈𝐍𝐶 tanawa manghigala. Kaganihan ni mga kaigsunan perting kuganga sa mga empleyado sa Cebu City Hall kay usas mga pinasidugang dinapit ang atong Defense Secretary. Mga kaigsunan. O niya, sa di pa na to i-play ang video, kinini ang si J. Tarila o ang Chinese Embassy dito sa Manila, mga kaigsunan nagbinayluay po dito hang istorya. Ang Chinese Embassy mga higala nag-post po sa ilang Facebook post niingon diri if there weren't people o wa palay mga susamang tao aning J. Tarila who lies na makak sows discord and incites hatred every day, China-Philippine relations would be much better. Sigon pa ning Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy nga si Go Wei. Ogwa pa lang kuno susamang tao magigala diri sa Pilipinas aning J. Tarila nga magsigi kuno sabwag og butbot. Og incites hatred, sabwag og kalagot. Kini ang relasyon kuno magigala sa Pilipinas ug China nindot. Ningon post J. Tarila maghigala kung ang China mga kaigsunan mo sanong lang unta pod sa international law, muundang sa pagpangharas sa mga ordinaryong mga mananagat nga Pilipino, muundang sa pagpangharas sa mga taga Coast Guard o taga VFAR, muundang sa pagguba sa marine environment dias West Philippine Sea, pinagis reclamation and abandon its illegal claim over nearly the entire South China Sea. Murag layo-layo ginuntag maabtan ang relasyon sa Pilipinas ug China. Mao po na dito itubag magigalang J. Tarila sa Philippine Coast Guard mga kaigsunan. Naalarma ning Chinese nationals mga higala ning atong higayon og pagsaulog sa West Philippine Sea Victory Day. Labi pa kay diri sa Cebu City, doon na gyud maghihigala dito giduso nga ordinansa may labot ani o resolution mga kaigsunan. Now, kaganihan ni bisita magigalas gibot Chodoro. Ang Defense Secretary og nagpasalamat gadto magigalas mga Sugbuanon kay kinini ang kita diri una maghihigala ang nagduso og ingon-ana mga tigpaminaw resolusyon. Atong i-play Double J ang kini pamahayag ni Gibot Chodoro diya paminawan ninyo maghihigala sa ni bisita diri Sugbo kagaya buntag. Asintado! Dara. Kagaya buntag ni. Malayo-layo yung mga. Stami Ospinia, o sige po. May buntag, Secretary. May buntag po. Awasit na grabe pala yung suporta ng Cebu sa mga ginagawa ng gobyerno para sa West Philippine Sea. Well, sa akin, resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea. Of course, awareness ng importansya na hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Baka may mawala pa no?
kasi baka ang susunod na iyakin nila yung archipelagic doctrine. So napaka-importante na maliit na bagay pa lang na question na ang mga implikasyon ng UNCLOS. Tayuan na natin. At hindi pwede, hindi tayo tumayo dito. That is why napaka nakataba ng puso that Cebu stood up in the face of a direct I'd say provocation by foreign officials here, and they stood their ground. That is admirable. No, nakakapuri-puri yun. Secretary, with the passage of the resolution of Cebu City Council declaring the victory of West Philippine Sea, will you also encourage all LGU to replicate this? I would like the LGUs to replicate it in practice. It is more important than practicing, than passing a resolution to cascade and actually purpose this West Philippine Sea victory into creating their own resiliences. That is why after this resolution with the City of Cebu, we will enter into more extensive resilience building measures with the City of Cebu. What does it mean? Well, number one is how the OCD can help the City of Cebu be more resilient against natural disasters and calamities. If there are natural disasters and calamities, naturally the investment climate is affected. And if your raw materials for building your infrastructure do not come from reputable or secure sources, then your infrastructure is compromised. Thirdly, you have to secure Cebu in different levels, particularly if Cebu is going to be a technology hub. Why? Because if this is not secure, there will be intellectual thefts, compromises, and nobody will partner in an unsecure environment in the digital space. Secretary, you mentioned po kahapon na within the next 10 years, we need to double time dahil lumalaki yung banta sa ating territorial sovereign rights. Sa natitilang halos 2 taon sa administrasyon ni Pangulo, paano na pa natin itutulak yung security deterrence? Napapansin nyo, walang humpay ang dalawang bagay na nangyayari. Number one is speeding up yung modernization natin. At ang importante sa modernization, hindi lang ang kagamitan, kung hindi ang kasanayan at ang mga babahayan nito, ang mga strategic bases natin. Foundational yan eh. Useless ang kagamitan kung hindi natin kaya patakbuhin. On the other hand, pinag-iigting pa natin ang partnerships and subfas with like-minded nations because this is an international fight. And just like Cebu, which is in the center of the Philippines, we find common cause with India, with France, and with other European countries who are also challenged because their supply routes through the South China Sea are threatened. Australia, New Zealand, Canada. So, yan, walang, kahit na may politika or whatever dyan, hindi namin tinitigil ang pace, which is actually very taxing yung pace with which we are institutionalizing these resilience measures. Pero yung pondo sir natin, kailangan bang kalaki? Okay, salamat to Bolshay. Lang talaga. So, inyarabati, kada magigalang Defense Secretary tos Gibo Chodoro. Gidayag niya, no? Dere magigala na sugod yun sa sentro, sa Sugbo. No? Ang kining inguning resolution, nga diin magakaigsuran, gipasas konsiho. Declaring magigala every 12 of July nga West Philippine Sea Victory Day. Nga gikasuko usab sa mga taga-China, mga kaigsunan daw. Kinsa pa man maghigala manghingusog. No? Alangan mag-ato ng isalig ngadto sa laing nasod. Ang uban gani maghihigala nga mga citizens sa uban nga mga nasod, very patriotic, very nationalistic. I don't know maghihigala diri sa ato og hinahina na baka nang nawagtang. No? Mga kaigsunan. Nga kada ba maghihigalang dipinsahan nato
ang atong nasod kay uban maghigala di naman dito mag ingnon ta kada bitang way paki og di na lang pod manggilabot kay naay mga pressing problems pang nag-una. Like for example, mga kaigsunan, paginabuhi nila. So, sometimes makadungog ta maghihigala nga da. Ilan ta magilabot ay kay datay mga problema sa ato. Wat na dito karoy para pangluto. Watay para pamlite. No, ingon ini pero hain raman ang atong pagka-patriotiko o ang atong pagka-nationalistic niya na mga amigo. Atong devotion, laom na tong paghigugma. No? O ato maghigalang loyal support sa atong nasod o pananglit maghigalang di ta muhimog ingon ining lakang kanos apa. Asintado! Ato man na. No, mga kaigsunan, so kini maghigalang gipahigayon pod nga priskon sa Chinese Consul General diri sa Sugbo, kaganiha mga kaigsunan, in response sa gipahigayon pod nga Victory Day natong July 12. No? Aning kadaogan magigalas Pilipinas sa West Philippine Sea, bahala na og ang mga insik mga kaigsunan magtagaw-tog maayo. Importante maghihigala nga kining maong resolusyon dias konsiho sa dakbayan sa Sugbo na pasar na ni. No? Mga kaigsunan and pangutanas media kaganiha og mo replicate makapunis Obama mga LGU, I hope so. No? Mga kaigsunan, nga kining di lang ang Sugbo, apil ng Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu, the provincial government of Cebu, sa Bohol, no? O lukop nasod. Kaya at least, manghigala, di ni mawagtang. No? Mga kaigsunan, kay giingon ni Gubot sa Doro, kinanglan ato ning barugan. Ang diri maghigala sa pagsigig pangharas o pangangkon sa mga insik nga ila ditong West Philippine Sea. Kaya basig ila na pumbulabugon maghigala. Ang kining ato mga probinsya sama ng ilang pangangkon nga ila na pugro ng Batanes. Diba? O di ta mulihok maghigala, mugara magining insik. So sakto rapod nga di manghigala magsigig saba-saba ang taga Philippine Coast Guard, ang Department of National Defense, o niya, karon di na, ubanan na gitpod sa ubang mga LGU. Hinaot paunta nga doon ay musunod mag-iigala sa dakbayan sa Sugbo. Asintado! Alas 4:22 mag-iigala o niya sa Pikas Gabahin di akong ipaibaw diyan ninyo. Nga di ay tropical depression o usab nga monitor ang pag-asa. Although gawas ranis Philippine Area of Responsibility. Atong tanawon mag-iigala o onsay dogang unyang update mag-iigsoon sa pag-asa kalabot aning maong LPA. Makasodis par ba maghigala, mamahimo ba gining bagyo or malusar ba po ni? Sige, kay di ay tropical depression, monitor ni mag-iigsoon sa pag-asa karon. Bago pa gani maghigala tong bagyo baga kaigsonan miagi diri sa atos nakalabang simana nagbilin ditong 17 or 18 ka magpatay. Katong bagyong Inday di na po'y lain. No, mga kaigsonan nga nagdanga-danga daotang panahon. Niya, by the way, sa di pa po kumalimot, resign ako no bagigala si Secretary Ted Herbosa sa DOH o gipulihan na kini karon ni Dr. Jose Pujalte Jr. isip bagong Health Secretary. Ang rason ni Ted Herbosa magigala nga nung mi-resign is ang iyang panglawas mga kaigsunan, di baka magigala anomalya. Yan na, ang puli magigala kinis Dr. Jose Pujalte Jr. bagong na-appoint isip Secretary of Health. So, mauni magigala dito karon ang iyang profile mga kaigsunan. Gikan gyapon is Department of Health since 1991, appointed Medical Center Chief 2 of the Philippine Orthopedic Center or Orthopedic Center in 2014. Masters in Hospital Administration at Ateneo Graduate School of Business. Alright, sige. Di atay bag-o na sekretary sa panglawas. Ambot magigalag unsay labo ka nining Dr. Pujalte Jr. Alas 4:24 sa Pikas Usab nga bahin ang BGMP
Naglaraw ko no magigala nga magdugang pa dito tukod og jail facilities aron ko no pagsulbad aning congestion nga nitabo magigalas atong mga bilangguan Central Visayas mga igsoon. Asintado. Sama po din tao ning ato magigalang mga kaigsoon ng Bisaya nagsige magyapog pabadlong nga baong perti ng piota magigala silda karon. Na pressure na hinoning BGMP magigala magtuko na pog kunog dugang mga presuhan, no? Usaon ta maning daghan man kay mga badlongon. Onda na ganin mos pagpabadlong aron di mo magsinadinas diha magigalas prisuhan. Gasto na pong gobyerno pagtukod magigala dito prisuhan kay saon ta maning nagkadaghan mga badlongon. O sa paganahan magin mo masid pabadlong, no? Wa may lami in taon ni maghihigala ga ikaw i-deprive kas imong kagawasan. No? Ngano ba in taon ning uban maghihigalang ganahan magpabadlong tanawa ron ang BGMP. Naglaraw manghihigala og magtukod na pugdugang jail facilities. No? Aron pag sulbad aning congestion maghihigala diri Central Visayas. Naunsa ba ni pagkaunsa? Mura man ni maghihigala dito karog wa gid undang ning pagpabadlong sa mga Bisaya hinuon ning kalakiha. Asintado. Stilan, gasto na pong gobyerno. No? Sa may angin buhaton maghihigala ni mga pinariso kini mga badlongon. Baga kaigsonan na binagyod kadtong kahibaw sila nga sa ginang ilang gihimo maghihigala. No? Kadtong mupatay, kadtong mga manulis. Uban pa diha maghihigala nga mga krimen ng lugos. Angay pa ning buhion. Anyway, atong oras alas 4:26 may pagpaminaw sa itong mga viewers diri sa YouTube ug sa Facebook Live. No? Si Angie Rimo, ilawag lang kuno na stirong matod pa niya sa Italy. Diya sa inyo sa kining Italy, madam. Kumusta man? Wa kayo nagpabadlong? Naon sa na may intaon diri sa ato mag-iigala nga ang taga Bureau of Jail Management and Penology. Na problema na gyud kay ang ato mga prisuhan Central Visayas nagtipon og dagyong mga piniriso. O sa may maayo aning buhaton engineer Pritz kanono. May laki mo ka diha engineer mo disenyo diha karong mga prison o sa may maayong disenyo na to prison ani nga forbidang daghana ng mga piniriso magigalang naglaondok unya kay ba mo magigalas o sa ka silda. For example, ibutan na to dito ang usa ka silda dunay sod 20 or 30 pinakadaghan. Karon magigala nagdubli-dubli. Tanawa lang guning ato mga police stations diha. Ug unsa ka piot maghigala sod sa silda kay perting daghan ang badlungon. Numero 1 rason ang uban manghigala ng labni kay wa ditoy palit og pagkaon. Nangawat kay way pagkaon. Nadaghang pagkaon dito sa per 4. Bida, paita. Dahil mga rason nga, klaro kayo tungod sa ilang pagkabangag sa droga. Maingon siya nga, nanulis ko kay way panghaos pamilya. Pamilya ko din taon. Para yung spisyo. Kaya ka na, maghigalang maingon nga, nanulis ko, nanglabni ko, nanguot ko. Oron sa pa na, ka na mga klasiya, mga igsos binuhatan, sayo pa yun na. Pero ang ila dito karong gihimo is mao na dipinsa nila. Kay para kuno sa pamilya, kadaghan na dakpan magigala kay nangawat mga igsos mga tindahan. Nangawat na mga convenience store. Ang rason para sa pamilya. Nay pagkaon dito sa per 4 taga DSWD nagsigig pang libre. Mao na baga kaigsudan paita maghigala mga tawhana. Anamon ra nagpatay si Rick. Maing hapon, mga katropa, gikang I am Will, Fortaleza. Ano ko nagpatay? Magdo tabuada. Nindot paminahon ang mga abogado magdebate, idol. Makita gini mo kinsay, mas maayog kinsay kamao. Mo sikot-sikot ba? Gikang kumusta mo diha mga gwardya na to sa Labangon Science High School, katropang Macdo Tabuada, mga alerto kayo, susama magigalang Chief Patak Dres G Plaza. Lorna Margarita Pabadlong Pamor o si Tatay Diggs paana
ang minteryo mo'y padak-an Sir Rick gikang Gomir Diaz. Kana untang Shield Island mao na himuon og bag-ong prisuan o mangitag laing island parehas Alcatraz. Para malayo sa city. Di pa ego siguro ng Shield Island katropang Macdo kay gamay-gamay ra man na o niya tanawan ng CPDRC dako kayo. Giatbangan po dito mag-iigala sa Cebu City Jail, no? Pwede ba siguro tingali mag-iigala o magkuanta? Kada bitaw magakaigsunang magamata dito ang artificial nga island. O niya adto dito ipambutang ni mga badlungos katilingban. Karon sabdi mang reklamo ning diri magigalas kalunasan nga perting bawang ihi. Itong amigo magigalaw say mo reklamo yung taos kabahos ihi. May pagpaminaw Mac White Sweater. Greetings sir, Nature's Raw Lechon and Nature's Raw Honey. Sige, Mac White Sweater. O niya, Ulysses Alferi Sayago, Jesper Lopez. May pabalik tagisgot sa atong naandan si Rick Kapoy paminaw anang ilahang mga duwa. Oy, o sapod na pangtabo nila sa flood control. Kining ato gining i-play, no? Whether you like it or not. Kaigsunan atong yung i-play dili po noong tanan ang maong impeachment trial pero doon ay nasabutan mag-iigala usab diri sa network, no? Magakaigsunan so inana na mag-iigala ang ilat ang pagpakita nato dito sa video. 2 ka oras man itong programa pero dili po tanan mag-iigala hinuon ang ato magakaigsunan i-play bas at least baka dungog mo, no? Magakaigsunan sa trial karong adlaw lain na pud ugma pohon kay kini atong programa na tuno man gyud. Pagkakaigsunan, nagstorya po mi diring manager John Lee Viking, dili po magigala tanan, no? I-play na to. Pwede good po. Gako lang po magigala is basig mapula na nga to mga listeners. Ano nga putlon po na to magigala. Although, nindot paminawon yun, no? Magkakaigsunan ng the whole, no? Cross-examination. Pero na may uban magigala nga medyo laayon ba, no? Or di sila ganahan magigala maminaw kay gusto sila dito garog laing mga issues ang hisgutan ta. Well, bao na nga karon atong giputol. Mga tigpaminaw. Alas 4:32 diri sa tos mga reports magigala sa itong mga katropa Ma'am Mary Sindrias Lamosti may pagpaminaw. O at the same time ni Boss Jofring, sir. Di karon magigala sa Plaza Housing. Always naminaw magigala sa XFM. Atong check magigala mag-report ni Eric Amaro lalaking nangulata sa asawa na maak sa responding tanod nadakpas mabulo pulis. Gani lain na po ni magigala ang kandidato mapriso. Priso na magyud So nagsunod-sunod, every day si Eric Amaro magsig balita magigalag mga taong gusto mo sulsil na. Ato i-check ni report ni lalaki nangulata sa asawa. XFM Police Report. Police Report. Katulad Eric pagkakikilaan paslak no. Sa rason ani nga to nakalabang simana nag-report po ka dito karog nangulata sa asawa karon lain na po. Tungod lang kay matod pa katupang Eric bangog no sa agwa di Patalanta kining mga 42 anyos niya nalay gaming lalis no sa kinipog iyag kinipong kaipon katupang Eric niya nasuko naman ni argumentado naman ni ang mga suspect sumoto nga respondihan unta sa mga tanod apan ang tanod nga usangay mao gi kanan may ninaog og una mo ay ni responde sus napakan gintang tiyan katupang Eric mga kikilan. Ang tiyan gipaan di pa kang tiyan ngay no so mo ning kuani kana bang ubay ni kaso bangon kini mausab nga lalaki kaso malicious physical injury o kalapasan sa article 151 sa revised penal code no brand sa direct assault ngay no kay ang tanod in town yan dot gigi po ngay tiyan agi kanang bite mark kumbaga katubang Eric mga kailan kay nalaksig yun ang panit wala pod wa hinon gyud ngay pero kanang klaro gyud kay pinakan kay lagi ni dipinsa po ning aspisado nga atol gud dumog marag klaro king tiyan gi kon nga kanabang murag na paduol sa babas punto yang gipaaka di ko no siya
kanag yung hubog no nakainom lang katapang Eric kining 42 anyos motong sa kanang wa pagkasinabtanay niya siyang kaipon iyang yung nakulahat-tahan katapang Erika mga kaigsunan Importante giro no. Di na gyud mga sawa dito palahubog siguro ngay. That's right katapang Eric mga kaigalan kay delikado na no. Kon gyud ngay kanang mamunog niya worse kon gintaw no sobra pas dagmalan ang ilaw sab nga mga kaipon katapang Eric mga kaigalan. Ang incident nito mao ni this may City Neville Hills no Barangay Lahog Syudad sa Subo ang kining napasnak na karon sa Celdas Mabulo Station morning si Certain Cipriano lag to nga taga Sitio Santo Niño Barangay Apas Cebu City ang kinipog katapang Eric reklamante ang iyara pong kaipon katapang Eric so ang gaan lang to ni ang kinipog iyang kaipon o si kuala ni katapang Eric no ang kining babay katapang Eric mga kaigsuunan 42 anyos. 42. So morning kuan pa ni katapang Eric ang kining nidakop niya kuan ni 46 anyos no ang grupo ni Rodelito Hermoso katapang Eric mga kuan ni idara na mo tani sila no 42 nya 46 anyos sakto na magid untas pangidaron. No sa bitaw na yung nana. Sakto na kay no so trabaho ning suspek kay ang suspitsado katapang Eric Minyo driver ni siya kuan mo siguro public utility vehicle katapang Eric ang kuan ni sa PUC driver katapang Eric sakang gasolina magbagbolbol niya mga ayudas gobyerno ya karon ihubog-hubog lang itaw kita. Kanangay saka ang asang ayuda kay perting mahal ang krudo gasolina niya karon to hubog na kalisod so bangay no kay di igbali no ang kanipog di nung tanan atong komentaryo ngadto sa ubang mga drivers taro man pud mga drivers pero nagi uban malahubog di no. Sakto na agay no ya mali gini nakalisod katapang Eric mga kingalan kay di man presento na to kay mahubog ta kay mangitan kita tag panik mangitan kita tag wala ta mag-inom wala man ta mag-inom sa una noon occasionally kanang nakayaro kan tag ginag togra kita ta di ta mitag bijoke ngana bijoke kana unsa gito bilibag na kon mo gawas may kamaayo bijoke ngay basta kanang kainom-inom kag kamay kaduhar gud ang joben manito karon kanta mo tag microphone katapang Eric mga kaigalan. Love me with all of your heart. Muna sama na nakakanta kay na nakakita gyud nakadungog gyud sa sampo dili gyud na mo lata mamaak binuang kalaki sa para kaya to ikaw every day magsige magigag to police station pagkuha dito mga police blotter na monitor gyud mo preting puno ato mga jail facilities I mean kanang ato detention cell aside sa naa magi lain-lain nga mga violations katapang aside ng drogas kanang mga kinipong puno gyud ngay naagin ngay gani no ubang mga estasyon maghuot katapang Eric paspasan lang mga kaso para naay commitment order masaka sila dito sa Cebu City Jail kay maghuot naman sila sa kinipong estasyon sa kapulisan kay balay na sakto to magingon ngay no pait man ta alimuot igang wa kay daghan yung ganahan mo suit sa prisuan katapang Eric mga kahigalaan po butang sa kay kan po lang kasugod ngay no kita feel man nato nga nindot kayo yung free as a bird pero ang uban katapang ay murag siguro na pod siguro balik-balik murag di na exciting ba ang kon katapang Eric or di na kulba no ang pagsud sa prisuhan so maning uban yan no kimusod katapang Eric so maning nga no atong kasikas gikan sa Mabulo Police Station og mga katropa para magkaunaw na gimudang digid lalim no masud sa prisuhan mga kaigalan pangapi mo Santon Plus Complex kaping mga sexy at the same time good for the heart memory and immune system mapalit sa mga dugang butikas sinapit kuha na dagan nimo sa Still Pharmacy Clinic na sa ground floor C plus sa building diha ko sa Barangay Patera Cebu City alang sa Digosong Pilipino para sa Pilipino katropa Eric Amaro XFM Report. Ay, good morning. Ay, may hapon dahil Sir Gadi Gumira o ni Ma'am Aubrey Gumira. Doon DJ sa Asia United Bank may hapon sa mga gwardya na to diyan naka-Santon Gold Coffee Mix. SG Madson. And Boss Ricker Albarico, Ma'am Sheila Albaricos, Ma'am Spicha. Maayong hapon. 73 anyos na ligsan ko na si Siras patay. Ni reports Benji Talisik. XFM Police Report. Usa ka 75 anyos nga tigo ang babae ang nagalas kini human maligsan sa Siras Bus Jam Midabok
dina sa pedestrian lane sa nasundan sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Liloan na hitabo ni alas 11:10 antag na sa Sabado sa gabi, Hulyo 11, 2026 ang namatay nga biktima gila nga si Marilyn Paz Almindras, 63 anyos og mulapyo sa barangay Luoka sa lungsod sa Liloan. Ang driver sa Siras bus gila nga nagaligis isa maong biktima nga si Francisco Tibar Valiente, 52 anyos og lumad nga taga Escalante City, Negros Island Region. Nasiran nagadawat ang Liloan Police Station og tawag kalaban sa usa ka disgrasya nga naglibi sa usa ka Siras bus. Ang traffic investigator sa Liloan Police nga mo'y nanguha og kasayuran sa hitabo nibutyag nga kini mao biktima amitabok sa dalan dinha sa pedestrian lane. Kini maong driver o Siras bus giingon nga patuyang ra ang iyang kusog sa iyang pagpadagan hangtod nga diha miabot sa pedestrian lane. Mausap ang pagtabok sa biktima hindan nga naigugid sa Siras bus og nalagpot. Pagresponde sa mga sakop sa Emergency Medical Services kon EMS sa Liloan, ang biktima gisuway pagkini og pagdala sa tablananapan. Pag-abot ini gidikiran dead on arrival. Ang suspect nga driver sa Siras bus gidaga posaba dayon human na sa maong hitabo samtang ipasaka nga kaso bago sa driver ang kasong kalapasan sa Article 365 of the Philippine Revised Penal Code o kalapasan sa reckless imprudence resulting to homicide nga tulasab sa piskalya. Balita nga nahipo sa Liloan PNP. Katapa, sige ba na magkilimot sa magaplas kanunay sa Santone Herbal Oil magatabang matag adlaw nga tanan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa parmasya botika sa inyong lugar. Alas sa Ligyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Ang report magigalang Eric Amaro ganina nangulat tag-asawa bana dakpan. Karon di apod magigala dito sa Naga. Di lalaki gitigbas kay di ko muhatag og mangga. Ang suspect na dakpan sus Ginoo ko mangga. Usar ba taw ning yunini nga mga issues mga police no? Balita bagikas PNP. Magpapriso lang katungos mangga. Sana may tao ning dagas utok suban. Ato paminaw report gikan John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, naangol kining 19 anyos nga ulitao humani gitigbas niningo sa 33 anyos nga lalaki dito sa may sitio Ugan, Barangay Lutak, City of Naga as alas 12:55 ni kaginiha kadlawon Hulyo 13, 2026 giila kining suspect nga si Matias Mabanag Inihada, 33 anyos adunay kapuyo residente ni sa may sitio Sindulan, Tinaan, Naga. Sa investigasyon sa City of Naga Police Station na matud pa nangayo kinig mangga kining suspect nga si Inihada ngadto sa biktima nga si alias John, 19 anyos sulitaw, residente ni sa Ugan na Lutak. Giingon nga nasuko kining suspect human giingon wa kini hatagi og mangga nining biktima. May balipad matud pa kining biktima tungod kay kanayon siya nga dili iya kining mangga og iya sa iya kining ian. Nasuko kining suspect og kalit nga gitigbas kining biktima sa iyang tuo nga paa gamit ang usa ka sundang wa noon kini magkasaman o wa ni makadot tungod kay adunay mangga sud sa tuo nga bulsa nining biktima nga mao'y nakasaw sa maog tigbas misway og paliw ang biktima paingon sa ilang nga balay apan giingong gisundan siya sa suspect o gitigbas mag-usab nga gitumo ngadto sa ulo. Nakalikay matud pa ang biktima apan naigo ang iyang nga bahin sa iyang liog nga mao'y hinungdan siya nga pagkaangol. Midagan ang biktima og nangayo kining tabang siyang mga paryente samtang dali nga misipat usab ang suspetsado. Pagkadawat sa report alas 4 kadlawon sa kapulisan may responde dayon ng kapulisan o gilusad ang hot pursuit operation dadakpan ng suspect dito na sa Purok Talong 3 Barangay South Poblasyon Naga. Kining sa suspect karon gipreso na ni karon sa custodial facility sa City of Naga Police Station samtang naman na kining kasong attempted homicide. Mga katropa, yung kalimot magtumarog santon vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa June Catorex XFM News. XFM Report. Mga baboy nga gikan sa Negros Island ug uban pa mga ASF affected areas gidi na nga makasod sa Cebu City. The reports Cristel Joy Filerca. Live report. Gididaan ang pagpasulod og mga baboy ug uban pang pork products dinhi sa syudad sa Sugbo nga gikan sa Negros Island ug uban pang mga lugar nga apektado sa African swine fever sulod sa 45 ka adlaw.
kini human ni pagawas og Executive Order number 86 Series of 2026 si Mayor na Sir Archival niadtong Hulyo 10 aron nga maprotektahan ang mga baboy sa syudad sa Sugbo ug di matakdan sa maong sakit ug magpabiling luwas ang mapalit nga mga karne ngadto sa merkado. Gi-adapt sa syudad ang gi-issue ni Governor Pamela Baricuatro nga Executive Order number 39. Nakalatid sa maong EO nga kinahanglan ang tanan merkado, slaughterhouses, meat shops ug uban pang commercial establishments nga may kalambigitan sa pagbaligya og baboy o mga produkto, kinahanglang adunay mapakita ang mga permit sama sa veterinary health certificate, shipping permit, meat inspection permit ug uban pang kinahanglang permit ato sa inspeksyon. Samtang adunay gimugna nga task force pinanguluhan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga mo'y magpahigayon og inspeksyon, monitoring ug surveillance sa mga pantalan, checkpoints, merkado, slaughterhouses ug uban pang entry ug exit points aron nga striktong mapatuman ang moong executive order ni Mayor Archival. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM Report. Sa laing bayan kagamanan sa probinsya sa Sugbo mipadala og mental health team sa baga dapit sa Mindanao nga naigo sa linog. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, ang kagabanan sa probinsya Sugbo may palapad karon sa ilang tabang sa mga komunidad nga naigo og grabeng napektuhan sa magnitude 7.8 nga linog dito mismo sa Mindanao human mag-deploy og mental health og psychological support team human usab nga mitunol na ang Kapitolyo og mokabat sa 35 milyones pesos nga financial assistance sa mga local government unit kon LGU nga grabeng napektuhan sa buong katalagman niadtong Hulyo 8 tuig 2026 ang mental health and psychological support kon MHPPSS team o sa Cebu Provincial Health Office pinagi sa koordinasyon sa Department of Health DOH Central Visayas Center for Health Development ang gipadala na dito mismo sa Rangana Province aron usab ang kapigayon og psychological intervention sa mga survivor sa linog nga maigo sa General Santos City, Sarangani ug uban pang bahin sa Mindanao. Ang team nihatag og counseling og psychological support sa mga apektadong individual o pamilya samtang nagbarabusab og essential nga mga tambal alang sa dili ang panginahanglan sa health og emotion. Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang pag-deploy sa maong team ubos sa direktiba ni Governor Pamela Baricuatro isip kabahin sa panayong tabang sa Sugbo ngadto sa mga disaster hit community. Sa ini ang kagabanan sa probinsya Sugbo nihatag og mokaba sa 35 milyones pesos nga financial assistance sa mga apektadong dapit dito mismo sa Mindanao. 10 milyones pesos sa General Santos City o Sarangani samtang tag 5 milyones pesos sab sa Davao del Sur, Davao Occidental o South Cotabato. Dugang panikatalan nga ang uwahing misyon pagpakita usab ng disaster response di ilang kutob sa paghatag o hinabang pinansyal o pagtabang sa rehabilitasyon sa mga infrastruktura kundi importante usab ang mental health care sa pag-recover sa mga komunidad sa epekto sa katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga moprotektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM Report. Alright, wala tayong oras sa itong pagpanaguman paghihigala ni nga itong tulamanon. Manol tagbalik magkakaigsunan og mapohon sa magtaknag samang istasyon. Kauban ako Dres Master Control si Katropang Joven Jimenez sa Newsrooms Almimata, Manager John Limit Chavez Viking. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Eric Siras Manait. Manamilit og magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagpaminaw katropa mo. Exciting! Asintado! Santaun Plus Gold. Mas pinalakas, mas